संकटमोचन हनुमान अष्टादशतम यज्ञर पूर्णाहुति कार्यक्रम जगतसिंहपुर जिला तितोल कुलसामंतराय उकुसाही ग्रामर श्री श्री संकटमोचन हनुमान अष्टादशतम यज्ञर आज पूर्णाहुति कार्यक्रम अनुष्ठित होइतिला। एही नाम यज्ञ 4 दिन धरी आयोजन करा जायतिला। प्रथम दिन में कलश शोभायात्रा होइतिला। एही शोभायात्रा रे ग्रामर समस्त महिला पुरुष और युवक युवती माने कलश यात्रा रे अंशग्रहण करथिले। एही शोभायात्रा रे घंटा घंटा खोल शंखर हुड़हुड़ी शब्द रे प्रकम्पित होइतिला। एही कार्यक्रम को 2 ग्रामर ग्रामवासी माने उपस्थित रही घंटा घंट मृदक वादन सहित हुड़हुड़ी शब्द रे प्रकम्पित होइतिला यज्ञस्थल। एही यज्ञ रे केन्द्रापड़ा जिला परकुला ग्रामर वरिष्ठ शिक्षाविद और मुख्य पंडित अरुण कुमार पंडा, मनोरंजन पाणिग्राही, सरजुकांत षडंगी, दुर्योधन चयनी, रश्मिरंजन पतिंग सहित ग्रामर कुलपुरोहित विजय कुमार शुक्ला द्वारा चंडीपाठ और मंत्रध्वनि परिवेश को करितिला भक्तिमय। एही यज्ञ रे कर्ता भावे रंजित कुमार राउत और कर्ती भावे मानसी राउत यज्ञ ने बसिथिले। एही श्री श्री संकटमोचन हनुमान मंदिर नाम यज्ञ 4 दिन धरी शांति श्रृंखला सहित आयोजन होइतिबार अनुष्ठान कर्मकर्ता माने साधुवाद जणाइछथि। एही यज्ञ रे विशिष्ट शिक्षाविद बटकृष्ण लेंका और शिक्षाविद जोगेन्द्रनाथ जेना स्मृति उद्देश्य रे सोमनाथ सरस्वती सेवा प्रतिष्ठान पक्षरु गुरु पूजन करा जायतिला। एही गुरु पूजन कार्यक्रम रे साधु संत ब्राह्मण समाज वरिष्ठ शिक्षाविद सांबादिक वरिष्ठ नागरिक एवं सुगृहिणी सहित ग्रामर ग्रामवासी माने संबर्धित करा जायतिला। एही कार्यक्रम रे 2 ग्रामर ग्रामवासी माने उपस्थित थिले। आज पूर्णाहुति यज्ञ रे सांस्कृतिक कार्यक्रम मध्य रे ओडिशार कला संस्कृति को बंचाई रखिबा सहित संकीर्तन अनुष्ठित होइतिला। शेष रे भक्त मानक पई प्रसाद सेवनर आयोजन करा जायतिला। कीर्तन करवा ये नौना आसनवा जंगीरे चंदा घोषी जंगीरे तस्माद् अजायत तस्माद् अजायत गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कार, आपन परिचय? मो श्री अदित कुमार साहू, पूर्वतन अध्यक्ष सारला महाविद्यालय राहम सारला माँ वाग्देवी सारला तांकरी आशीर्वाद रु सृष्टि है महाविद्यालय। आपन तार अध्यक्ष अध्यापन कर नहीं अवसर मु मे 22 रु अवसर नेलेनी बायांकर सिटी बाया से कॉलेज को सिटी प्रतिष्ठा करिक जाइथिले। तेणु सारला ना रे से कॉलेज नामित अच्छी। तेणु वर्तमान से कॉलेज अंचल गोटे अग्रणी कॉलेज रूपे गढ़ी तोड़ी। वर्तमान डिजिटल दुनिया ये जो डिजिटल दुनिया रे वर्तमान शिक्षा क्षेत्र रे कोन अग्रगति हेची आ कोन अवनति हेची ता विषय आपन भलो जानछन कोन कहि? शिक्षा क्षेत्र रे अग्रगति हेची माने डिजिटल जुगर अग्रगति हेची, किंतु छात्र वर्तमान पूर्वतन रो जो शिक्षा पद्धति थला सेटा वर्तमान सेटा आस्ते आस्ते कमीची। आम पिला माने खाली आ गुरु को ऊपर ध्यान न दे यूट्यूब मोबाइल फोन तापर अधिक गुरुत्व देइछन, किंतु जो गुरु शिष्यर गोटे संपर्क थेला तो गोटे से संपर्कटा वर्तमान यही जो डिजिटल जुगर सेटा पूरा कमी जाइछि। आपण खाली भाउछन कि जे छात्र मानकर कमी रहउछि, गुरु मानकर किछि कमी नै? गुरु मानकर भी कमी अछि। गुरु मानकर भी देखाउ जे मु जने प्रिंसिपल थेली अध्यक्ष थेली माने 1.5 वर्ष मु देखिछि माने बेल बाजीबणी, किंतु सार माने क्लास को जाई न समस्त अच्छी। हाँ से पदक्षेप नि राहमा कॉलेज रे मु जॉइन कला परे बहुत गुड़िए कार्यक्रम हाथ को नहीं जेहेतु मुझे
ମାନେ ମୋର ଘର ସେଠି ଏବଂ ମୁଁ ଇଏ ତେଣୁ ବହୁତ ଗୁଡେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ ଗୁଡେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କଲେଜରେ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଶିକ୍ଷା ସମାଜକୁ ଆପଣ କଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷା ସମାଜକୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା, ପିଲାମାନେ ଖାଲି ଯେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ କେହି ଏତେ ଏଟା ଇଏ ହୁଅନ୍ତୁନି, ମାନେ ଯେମିତି ଗୁରୁଜନ ଯେମିତି ଆଜି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବିରାଟ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ, ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଏ ଗୋଟେ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ। ଏଇ ଯୋଉ କଲେ ଏଇ ଯୋଉ ହନୁମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଯୋଉ ଆୟୋଜନଟା ହେଲା, ତେଣୁ ଏଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋଟେ ବହୁତ କ୍ୱଚିତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା, ଆମେ ମାନେ ପଇସା ପଛରେ ନ ପଡି, ଟଙ୍କା ପଛରେ ନ ପଡି, ଚାକିରି ପଛରେ ନ ପଡି ଯଦି ଆମ ଜୀବନକୁ ସୁଧାରିବା, ଯୋଉ ଆମେ କହୁଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ଯେ ପିତାମାତା, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ପିତାମାତାଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା, ନିଶା ମାଦକ ଛାଡିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଣିଷ ହେଇପାରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଅଜ୍ଞାନ ତିମିରାନ୍ଧସ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଜନ ସହାୟକୟା ଚକ୍ଷୁରୁନ୍ମିଳିତଂ ଯେନ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ଆଜି ଏ ଗୁରୁ ପୂଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ମୁଁ ଭଗବାନ ନାୟକ, ମୁଁ ଜଣେ କଳାକାର, ପେଶାଦାର କଳାକାର। ତ୍ରିଶକ୍ତି ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ବହୁତ ଜାଗାରେ ମାନେ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଛି, ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ, କେବଳ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ। କାଲି ଏଇ ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆସିଥିଲି, କାଲି ହନୁମାନଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ବା କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ମାନେ ଭଜନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଥିଲୁ ଆମେ କାଲି, ସକ୍ସେସଫୁଲ ବି ଲୋକମାନେ କହିଲେ ମାନେ ଯେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କଣ କହିବେ ଆଜି ଗୁରୁ ପୂଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଜଣେ କଳାକାର, ଗୁରୁ ଗୁରୁ ପୂଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁ ଜଣେ ପୂଜନ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁ ପୂଜନ ତ ଗୁରୁ ତ ହଉଛନ୍ତି ମାନେ ମହାନ। ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ମାନେ ମଣିଷର ତ 5ଟା ଗୁରୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯୋଉ ଗୁରୁ ପୂଜନ କରାଗଲା ମାନେ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଯୋଉ ଶିକ୍ଷକ ଜଣଙ୍କର ସ୍ମୃତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଗଲା, ବହୁତ ବଢିଆ ବି ଲାଗିଲା। ଆଜ୍ଞା ଏ ସମୟ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି, ମଣିଷ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ପିଲା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଭିତରେ ସେ ତାରତମ୍ୟ ସବୁ ରହୁନି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ସମାଜ ପାଇଁ। ଆପଣ ଜଣେ କଳାକାର କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଭଜନ ବା ଏଇ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କେବେ ଏଇ ଅବହେଳିତ ଛାତ୍ର ଆଜ୍ଞା ବା କୁମାରକୁ ଯିବା ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ବି କୌଣସି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି? ହଁ ସାର୍, ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛୁ, ଭଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ମାନେ ଗାଇଛୁ ମଧ୍ୟ। କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଦେଖିଯାଇଛି? ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛୁ ମାନେ ଅତି ଅନ୍ତର ସହିତ, ସେଠି ଦେଖିଛୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ଆସିଛି। ଆଜି ଦିନରେ କଣ କହିବେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆରେ ଏଇ ଗୁରୁ ଆଉ ଏଇ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ କଣ ଆପଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ଆଜ୍ଞା ଆଉ ବାର୍ତ୍ତା ଆଉ କଣ ଆଉ କହିବି, ଅଧିକା କଣ କହିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମ ଏ ପୃଥିବୀ ଏମିତି ମାନେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗତି କରୁଛି, ଯୋଉଟା କି ଆଗକୁ କଣ ହବ ତା ବି କହିହବନି। ଆଉ ତଥାପି ମାନେ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଛାତ୍ର ବା ଯୋଉ ଛାତ୍ରଙ୍କର ଅଭିଭାବକ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଗୋଟେ ପିଲା ମୋର ପାଠ ପଢୁଛି, ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ଯଦି କିଛି କୌଣସି କିଛି ଗୋଟେ ମାଡ଼ ମାରନ୍ତି ବା କଣ କିଛି କୁହନ୍ତୁ, ତାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରତିବାଦ ନ କରନ୍ତୁ। ପିଲାମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢି ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏତିକି ତମର କହିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।